Hinduizam, jedna od najvećih svjetskih religija, ključni faktor indijskog identiteta, Santana Dharma, večni put, ili Vaidika Dharma, vetska dharma. Hinduizam je važan svjetski fenomen, nepresušni izvor inspiracije. Hinduizam se, poput umetnosti, zapravo opire svakom definisanju i olakoj kategorizaciji. Možda bismo okvirno mogli reći da je on način života i večna istina, religiozna tradicija, skup različitih verovanja i običaja, koje na kraju potpadaju pod filozofiju jedinstva. Ime hinduizma dolazi od reke Sindu, koju su Persijanci nazivali Hindu, i koja je kao takva prešla i u grčki jezik, te se i proširila kroz ceo svijet. 1830-ih Indusi imenuju bogatu i raznovrsnu religioznu tradiciju pod jednim imenom iz razloga otpora britanskom kolonijalizmu. Posmatrano iz zapadne religiozne perspektive, hinduizam bi zapravo bio jedna porodica religija ili spoj nekoliko različitih religija pod jedan te isti barjak. Najpoznatija podela hinduizma je na 4 denominacije: Višnaizam, Šivaizam, Šaktizam i Smartizam. Kako bismo se zaista upoznali sa ovom temom, za svaku od njih potrebno je uraditi bar po jednu epizodu. Dobrodošli na Filozofski kanal, sve je jedno. Za početak, treba reći šta je ono što ljudima prvo pada u oči pri susretu sa hinduizmom. To je činjenica odsustva osnivača religije, kao i nedostataka bilo kakvih dogmi, crkvi kao dominantnih institucija koje će silom obrazovati sistem verovanja kod ljudi. Također, u hinduizmu nisu postojali ni nikakvi verski ratovi, nikakve optužbe i eretizme i nikakvi maljevi za veštice, inkvizicije. Hrišćanstvo u Evropi od momenta postanka religijom Rima, te i Justinijanove zabrane Platonove akademije, kao i filozofije uopšte, primalo apsolutistički karakter, postajući jedini dozvoljeni pogled na sve. Negativni kontekst, naravno, odnosi se više na zapadnu, katoličku crkvu, sa kojom su se razišli prvo pravoslavci, te potom i protestanti. Inkvizicija, spaljivanje ljudi na lomači, đavoljska borba za održavanje crkvenog sistema, nije više imala nikakve veze sa izvornom Hristovom porukom ljubavi i jedinstva, te je tako i katoličko hrišćanstvo izvrglo ruglu svog hrišćanstva. To međutim nikako ne znači da nisu postojali vernici, mistici, pojedinci koji su bili par excellence hrišćani, već samo da je ono kao sistem često bio antihrišćanski. Ovu temu obradit ćemo detaljnije u budućoj epizodi, posvećenoj Giordanu Brunu. Vratimo se sad na hinduizam, tolerantnu i otvorenu religiju, oslobođenu bilo kakvog ugnjetavanja i represija. Navedimo i njihovu svetu formulu, ahimsa paramo dharma, ili ti nenasilje je najviša religija, koja je zapravo i osnovna Hristova poruka, naglašena čak i više, potencirajući pojam ljubavi. Saznanjem o hinduizmu, budizmu, pa i pogotovo džainizmu, verujem da je pravo rešenje za vraćanje takozvanih hrišćana njihovom korenu, Hristu. Nepotrebno je dalje trošiti reči na razjašnjenja fanatizma, agresivnosti i zlodela hrišćana, koje se nikako ne mogu pravdati Hristovim učenjem i koja ne mogu imati nikakve veze sa porukama ljubavi i praštanja evanđelja. Ljubi bližnjeg svog kao sebe samog. Ne, to nema veze sa pravim hrišćanima i religijom, već samo sa politikom i ljudskim egoizmom.
Osnova hinduizma je ono što Indusi zovu smrt i tradicija, koju smo već spomenuli u uvodnoj epizodi o Vedama. Savjetujem da pogledate ukoliko niste. Smrt i tradicija je dakle skup zapisanih učenja, polazeći od Veda, Upanišada, Purana i Agama. Pošto je hinduizam filozofski u svojoj prirodi, u njemu uvek provejava i naša ideja jedinstva. Treba znati da mnoštvo bogova i boginja jesu viđeni samo kao manifestacije jedne ultimativne božanske stvarnosti, koju oni još od doba Upanišada zovu Brahmanom. Šri Ramakrishna je to lepo objasnio navodeći: izvesni čovjek je odbacio sve druge emanacije Boga osim Šive, iako je sam Šiva prekorio čovjeka zbog njegove uskogrudnosti. Da bi izneo svoju poentu, Šiva je preuzeo izgled Harihare. Polovično je bio Šiva i polovično Višnu. Nije bilo razlike. Čovjek je odbio da se klanja polovini koja je bila Višnu. Šiva je rekao čovjeku: ti si nemogući dogmatik. Čak i preuzimanjem dualnog aspekta nisam mogao da te uverim da su svi bogovi i boginje samo aspekti jednog, apsolutnog. Deepak Chopra stoga i objašnjava da indijski pozdrav namaste sa spojenim palčevima kod srca zapravo znači: prepoznaje božansko u tebi koje je isto i u meni. Ne treba misliti da 333 miliona bogova hinduizma znači išta više do filozofske ideje da se jedno ispoljava kao mnoštvo. Gledajući svet, vi vidite mnoštvo koje zapravo u svojoj srži čisto jedinstvo. Mogli biste na sljedeći način da razumete ovaj pogled. Pomislite na staroslovenske bogove: Svarog, Perun, Jarilo, Triglav, Vesna, Mokoš. Ako vidite boga rata, boga groma, boga proleća i tako dalje, jedino što je tu prisutno jeste jedno. Bogovi prirode kao različiti aspekti jedne prirode, jel tako? Upravo na takav način treba razumeti politeizam, kao i hinduistički ovdje konkretno. Mnoštvo je u domenu našeg iskustva, stoga se ono i potencira, ali filozofski, spuštajući se ispod pojavnosti, dolazimo do logične ideje holizma, jedinstva ili objedinjenosti. Zato i Scott Littleton u knjizi The Eastern Wisdom razjašnjava filozofsku suštinu hinduizma, da je ona u potpunosti u skladu sa zaključcima Upanišada. Hinduističku filozofsku misao karakteriše vera u princip Brahmana, univerzalnu dušu, nestvoreno, neograničeno, sveobuhvatno i večno. Brahman je krajnja stvarnost, on je suptilna suština koja leži u osnovi univerzuma i istovremeno ono čini najdublje jastvo ili dušu svakog pojedinca. Realizacija identiteta i jedinstvo Atmana i Brahmana veruje se da donosi slobodu, jer u tom trenutku čovjek je oslobođen svih stega uma i tela i time nadilazi sve razlike. Pojedinac upoznaje Brahmana kroz meditaciju o prirodi sopstva, ali ultimativno Brahmana nije moguće definisati, jer definisati Brahmana značilo bi da ga ograničavamo. Jedan od najpopularnijih današnjih učitelja nedualnosti, Rupert Spira, kaže: samo Božje biće zaista jeste. Ništa se nikada ne izdvaja od bića diskretnim i nezavisnim postojanjem. Postoji samo Božje biće koje se prelama u sebi, javlja se kao mnogostrukost i različitost, a da nikada ne prestaje da bude ono što ono jeste.
Jedan od najvećih filozofskih genija, Arthur Schopenhauer, u svojoj knjizi Parerga i Paralepomena, kaže da bi ova istina ili bar mogućnost istine da naše sopstveno ja može postojati u drugim bićima, od kojih je odvojeno i rastavljeno, mogla da se donekle sagleda sa empirijskog stanovišta, da čak i u jednoj te istoj svijesti mogu postojati dva ja, koji jedno za drugo uopšte ne znaju da postoji. Ova razmatranja na našem judeizovanom zapadu deluju prilično neobično, ali ne ostavljaju takav utisak u otadžbini ljudskog roda. U onoj zemlji gde vlada sasvim druga vera, vera u skladu sa kojom još i danas sveštenik posle sahrane okupljenima peva himnu Veda, koja ovako počinje: otelovljeni duh koji ima 1000 glava, 1000 očiju i 1000 nogu, svoj koren imao i u ljudskim grudima istovremeno i prožima celu zemlju. Ova suština jeste svet i sve što je bilo i što će biti. Takođe, i knjiga koju morate pročitati jeste prelepa knjiga Tao fizike Fritjofa Capre, koja i nadopunjuje sve do sada rečeno. Bogata indijska mašta stvorila je ogroman broj bogova i boginje, čije su inkarnacije i podvizi predmeti fantastičnih priča, sakupljenih u epovima ogromnih dimenzija. Indus sa dubokim uvidom zna da su svi ovi bogovi kreacije uma, mitske slike, koje predstavljaju mnogo lica stvarnosti. S druge strane, on ili ona takođe znaju da one nisu stvorene samo da bi priče učinile atraktivnijim, već su osnovna sredstva za prenošenje doktrina filozofije utemeljene u mističnom iskustvu. Hinduizam podrazumeva 4 tradicije, koje na različite načine vode toj jednoj večnoj istini. 4 denominacije su: pod 1 Višnaizam, odnosno slavljenje Boga Višnua i njegovih 10 avatara. Pod 2 Šivaizam, odnosno Bog Šiva. Pod 3 Šaktizam, najpoznatija religiozna tradicija na svetu koja slavi ženski princip, boginju Šakti, veliku majku. Te i pod 4 Smartizam, slavljanje 5 božanstava: Šive, Višnua, Šakti, Surije, Ganeše. Govorit ćemo ukratko o ove 4 denominacije u sljedećoj emisiji. Za kraj ove epizode navodim vam jedan prelep citat nepoznatog autora. Postoje religiozni učitelji i postoje duhovni učitelji. Prvi podučavaju ono u šta veruju, a drugi direktno ukazuju na stvarnost koju jasno vide. Pravo učenje se odvija kada prestanemo da verujemo i počnemo sami da istražujemo. Kada bi se duhovnost zasnivala na verovanju, ona bi postala samo još jedna religija. Poznavajući prirodu ljudskog uma, stav duhovnih učitelja je oduvek bio: proveri ono što ti govorim, a ako to nisi u stanju ili ako tvoje iskustvo dokazuje suprotno, onda to odbaci. Ali nikada nemoj verovati. Sa druge strane, religiozni učitelji vekovima sugerišu: veruj u ono što ti govorim i ponašaj se u skladu sa tim verovanjem. Da li su duhovni učitelji, na osnovu čijih učenja su kasnije nastale različite religije, ikada se oslanjali na druge? Da li je Buda bio budista ili je budizam nastao tek nakon njegove smrti, kada je nekolicina počela bez razumevanja da ponavlja ono što je podučavao? Da su se iskustveno uverili u istinitost Budinog učenja, oni ne bi prazno ponavljali njegove reči, već bi pričali iz sebe. Ono što Saha čini istinskim duhovnim učiteljem je upravo ta činjenica da on priča jedino iz sebe, ne oslanjajući se na autoritete. Njegovo učenje se zasniva isključivo na njegovom ličnom iskustvu. Duhovnost ne može biti religija jer ne predstavlja put vere, već put unutrašnjeg iskustva, koji treba da nas dovede vrhovnog ili neiskustvenog iskustva, to jest prosvjetljenje. Duhovnost je istraživanje duha ili vančulne stvarnosti, nikako verovanje u vančulnu stvarnost. Buda je svoj put do prosvjetljenja nazvao dharmom, ali pošto njegov put nije jedini, svi putevi istraživanja duha se mogu nazvati
jednim zajedničkim imenom. Duhovnost. Da bismo bili duhovni, nije potrebno da sledimo bilo čiji put. Naprotiv, prava duhovnost zahteva od nas da budemo individualci. I zato tek kada sledimo svoj sopstveni put unutrašnjeg istraživanja, nalazimo se na duhovnom putu. Nasuprot duhovnosti postoje sekte, to jest grupe ljudi koji se drže istog mišljenja ili podržavaju isto verovanje. Religija koja je samo omasovljena sekta ne može postojati bez uniformnosti mišljenja ili verovanja. Za razliku od sektaštva, duhovnost potencira različitost u mišljenju, a jedinstvo u duhu. Ona je za individualnost, dok je sektaštvo protiv svake autentičnosti. Duhovnost ne podrazumeva da smo jedinstveni u duhu ako činimo ili mislimo isto. Naprotiv, da bismo bili jedinstveni u duhu, svako mora misliti svojom glavom i ponašati se u skladu sa svojom prirodom. Naravno, ako se više ljudi druži, to ne znači da oni čine sektu. Ali ako se ljudi okupljaju zato što slede nečije mišljenje, onda je to sektaštvo. Duhovni ljudi se druže da bi razmenili svoje iskustva, a ne da bi jedni drugi ubedili u svoje mišljenje. Njihova mišljenja se mogu poklapati, ali je poenta u tome da im ta mišljenja nisu nametnuta. To jest da ih nisu slepo prihvatili, već da su do njih sami došli na osnovu sopstvenog iskustva. Iz tog razloga je duhovnost na neki način produžetak nauke, pošto ima isti odnos prema stvarnosti, s tom razlikom što nauka istražuje čulni, a duhovnost vančulni svet, iskustveno se uveravajući u njegove pojave i zakone. Sa druge strane, religija je samo nastavak svetovnosti jer jedna i druga veruju prva u vančulni, a druga u čulni svet. Tako religija stoji nasuprot duhovnosti kao što svetovnost stoji nasuprot nauci. Neko može pomisliti da je razlika između duhovnosti i nauke to što se ono što istražuje duhovnost ne može dokazati, a nauka prihvata samo dokazan. Ali šta je dokaz? Kada više ljudi doživljava isto i kada se to iskustvo može ponoviti, onda se to smatra dokazom. Bez obzira da li se koriste ili ne neki drugi instrumenti opažanja osim čula i uma. Prema tome, ako se određeni broj ljudi slaže oko nekog vančulnog doživljaja, tada već imamo neki dokaz da je ono što se doživljava tačno i zbog toga je pogrešno tvrditi da se to što istražuje duhovnost ne može dokazati. Ako se prihvati kao argument da je doživljaj duhovnih ljudi neistinit, zato što je subjektivan, onda taj isti argument važi i za naučnike, jer se i oni također oslanjaju na svoj doživljaj. Zašto bismo više verovali spoljašnjim čulima nego unutrašnjim? Spoljašnja čula su podjednako ograničena kao i unutrašnja, možda čak i više. Ne ulazeći u raspravu koje su čula ograničenije, dovoljno je složiti se da su jedna i druga ograničena, da je samim tim svako iskustvo subjektivno, to jest relativno. Dakle, ako se nauka smatra egzaktnom na osnovu subjektivnog iskustva, onda se isto tako i duhovnost može smatrati egzaktnom. Nauka ima svoje metode i instrumente za istraživanje spoljašnjeg sveta, a isto tako i duhovnost ima svoje načine istraživanja unutrašnje stvarnosti. Da li su duhovne metode dovoljno egzaktne i pragmatične, to je stvar dogovora ili ličnog stava. Uostalom, kao i po pitanju nauke. Svi koji veruju u ono što je nauka dokazala, nisu se iskustveno uverili u njene dokaze. Međutim, ako već postoji neka razlika između duhovnosti i nauke, ona je u tome što duhovnost priznaje jedan metod saznanja koji nauka ne priznaje, a to je intuitivni metod. Po duhovnosti sva iskustva služe samo tome da nas dovedu do intuitivnog viđenja stvarnosti, jer se jedino ono može smatrati istinitim, pošto je izvan polja relativnog iskustva. Relativno iskustvo je u okviru vremena i prostora, dok ih intuicija transcendira, s obzirom da je izvan uma koji doživljava prolaznost i konačnost. Buđenje je promjena u umu, a probuđenje stanje izvan uma. Past the point of no return,
seen the lies, I've seen them burn. Here to overcome it all, here to rise, I cannot fall. At the edge of you and me, free from mental slavery. Stand alone, one in you, power coming through. I hear you call, the one inside the hearts of all. I hear you call, the one inside the hearts of all. Everyone is in his reach, everything is here to teach you. Listen for the one in you, one in all. Ever true, I find out what my life is worth. All I love is here on earth. Stand alone, one in you, power coming through.